काल जे ढवळीकरान मिडिया बायट दिली तेन्ना सांगले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी समाजा खातीर कलंक म्हणून. सो तेका हांव रिप्लाय करपाक आमी रिप्लाय करपाक हांगा बसलेले आहा. हो सुदीन ढवळीकर जो उनीर गांवांत राम मंदिर आसा, मारुती आहा, त्या देवा कडेन त्या देवाच्या स्थानाक तेकोन सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट हाडटा. आपल्या फायद्याक लागून, आपल्या कमिशनाक लागून हांव म्हणटा हो सुदीन ढवळीकर गोंयच्या पूर्ण समाजाचेर कलंक आसा. हो सुदीन ढवळीकर जो ममता बॅनर्जी वांगडा टायअप्स केल्ले, लोकांक फटयल्ले आनी मागीर परतो बीजेपीक जॉयन जालो, हो सुदीन ढवळीकर समाजाचेर कलंक आसा. मडकयच्या लोकांक गुलामगिरीन घालून, लाचारीन घालून त्यांच्या भविष्याकडे खेळ करपी हो सुदीन ढवळीकर ह्या समाजाचेर कलंक आसा. रोडाचेर जेन्ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसलो, हजारांनी भुरग्यांचो जीव घेवपी, हजारांनी भुरग्यांचे फॅमिली काबार करपी, गोंयकारांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करपी हो सुदीन ढवळीकर ह्या समाजाचेर कलंक आसा. गोंयच्या बायलांक उदकाक लागून आपल्या कोमरेर कोळसुले घेवन, तकलेर कोळसुले घेवन, बालदे घेवन किलोमीटर किलोमीटर चलोवपी, टँकराची वाट पळोवपी, रात रातभर उदकाक लागून जागरणां करपी बायलांक जेणी त्रास केला हो सुदीन ढवळीकर. तेका लागून आमच्या समाजाचेर कलंक आसा. प्रत्येक फावटी दल बदलून सपोर्ट दिवपी, प्रत्येक गव्हर्नमेंटान मिनिस्टर आसपी, मिनिस्टर आसून लूट करपी हो सुदीन ढवळीकर ह्या समाजाचेर कलंक आसा. आयज तुवें जो हात घातला काल, जो मारपाक गेल्या त्या तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आडपय गांवचो एक भुरगो, एक बहुजन समाजाचो एक सादारण फॅमिलींतलो भुरगो, तेचेर तुवें हात घातलो. कित्याक तुका सहन जावना की एक सामान्य घराण्यांतलो भुरगो, सामान्य घरांतलो एक भुरगो तुका क्वेश्चन करता म्हणून. आनी सेम तुमकां जाता जेन्ना सामान्य घरांतलो एक बहुजन समाजांतलो भुरगो असेंब्लीन जेन्ना उठता तुमकां क्वेश्चन करपाक, तेन्ना तूं परतो तेका डिस्टर्ब करपाक पॉयंट ऑफ ऑर्डर म्हणून तूं रेज करून तूं फडफडीत जागो जाता. पूण तुका एक सांगता, आरजी पार्टी कडेन जी फकाणां तुवें केल्या, आरजी पार्टेक जो समाजाचेर कलंक म्हटला हो आयज जे आमचे 93,000 जे वोटर आसा त्या वोटरांचो तुवें इन्सल्ट केल्लो. जे लोक लाखांनी लोक आमकां ह्या फुडें मत मारपाचे आसा, जे आमचेर विश्वास दवरता त्या लोकांक तुवें समाजाचेर कलंक म्हटलेले आसा, त्या लोकांचो तुवें इन्सल्ट केल्लो आसा. पार्टी कलंक म्हणटा आमी ह्या ढवळीकराक सांगता, तुजी पार्टी काबार करपाचे प्रतिज्ञा प्लेज आमी आयज घेता. तुजी एमजीपी पार्टी आनी तुका त्या म्हाताऱ्या गुंडाक काबार करपाचो फ्रंट रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज करता. थोडे म्हणटाले मनोज असो कित्याक उलयता, हेंकां रिस्पेक्ट कित्याक दिना, आनी हेंकां रिस्पेक्टान उलय. कित्याक रिस्पेक्ट दिवपाचो? कित्याक रिस्पेक्ट दिवपाचो? आमचो भुरगो तो क्वेश्चन करपाक वयता, तेचेर तूं पुलीस सोडटा आनी तेचो गळो दामतलो म्हणून सांगता. तुका रिस्पेक्ट आमी कित्याक दिवपाचो? आमच्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक ते दारार व्हरता, तांकां दारां उगटी करपाक लायता, तुजे बूट पुसपाक लायता, तुजे आनी कितें करपाक लायता, गाडी चलोवपाक लायता, गाडी धुवपाक लायता, आनी तेका तुमकां आमी रिस्पेक्ट दिवपाचो? बहुजन समाजाचे जमनी तुम्ही खातात, जमनी आख्या डोंगराचे डोंगर तुम्ही घेतात, सेटलमेंटा करतात आनी श्रीराम देवाच्या सायडीक तुम्ही एसटीपी प्लांट हाडटात. तुका आमी रिस्पेक्ट दिवपाचो वाय? आनी जर कोणाक वायट दिसता हांव अशें उलयता, ते वायट तुमच्या कडेन दवरा. आमी ह्या मनशांक रिस्पेक्ट दिवपाक शकना, कित्याक ह्या मनशांनी, ह्या मिनिस्टरांनी, ह्या सरकारांनी आमकां आयज भिकेक लायला. आयज गोंयकारांक अक्षरशः भिकेक लायला. गोंयकारांक लँडलेस, होमलेस आनी जॉबलेस केल्ल्या. आमी हेंकां रिस्पेक्ट दिवपाक शकना. आमच्या बापायन, आमच्या आज्यानी हेंकां रिस्पेक्ट दिलो म्हणून हेजे तकलेर बसला. हे भाई, भाऊ, बाबा, सर, हे तुमकां मुबारक, आमकां न्हू. नॉट फॉर रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आमी ट्रेडिशनल स्टायल पॉलिटिक्स करपाक हांगा येवंक ना. कोणाक बरें दिसता ना जाल्यार ना. आमी हांगा तुमकां कोणाक प्लीज करपाक येवंक ना. हें आतांच सांगता. फाल्यां म्हणचे मनोज अशें कित्याक उलयता, तशें उलयता, ही म्हाजी स्टायल आनी ही रेव्होल्युशनरी गोवन्साची स्टायल. आनी ह्या स्टायलीक लागून तुमकां आमचे भुरगे उपकारना. तर
जेन्ना सरकार तुमच्या दारी तुम्ही केल्ले पळय तेन्ना सुद्धा आमचे भुरगे गेल्ले, तेन्ना सुद्धा तुम्ही भुरग्यांक आमचे प्रश्न विचारपाक दिवंक ना, तेन्ना सुद्धा पुलीस मदीं हाडले. आणि कालूय तुम्ही तेच केले. म्हणजे एव्हरी टाइम तुमकां जो भंय जाला हो रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीचो जाला आनी कोणाचो न्हू. ही रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी ही ग्रो जायत आसा आनी ह्या फावटी दोनाय सिटांचेर रेव्होल्युशनरी गोन्साचे कॅन्डिडेट आहा ते जिखतले. आरजी गोंयकारांचो आवाज घेवन पार्लिमेंटान वयतले म्हणून तांकां भंय पडलेलो आसा आनी तेकाच लागून तेंच्याकडे सादे कॅन्डिडेट डिक्लेअर सुद्धा करपाक जायना. इमेजिन करा, जी बीजेपी आपणाक एदी व्हडली पार्टी म्हणटा आनी आमी काँग्रेस 60,000 मतान जिखतलो म्हणटा पण 1.5 लाख मतान जिखतलो म्हणटा. अरे सादे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक तुमच्याकडे हिम्मत जायना. ते श्रीपाद भाऊ कसो कसो करून तुम्ही केले, कित्याक तो व्हड जाणतो, ते कितें जायत लेट जाता तेजेर प्रेशर येत म्हणून तुम्ही ताका केलो बेगीन सोड. पूण आतां दुसरो कॅन्डिडेट करपाक तुमच्याकडे जायना, हिम्मत ना. ही काँग्रेस जर काँग्रेस काबार जाल्ली आसा, पूण काबार जाल्ल्या काँग्रेसी फुडें तुम्ही कोणायकूच दवर जिखपाक जाय आसलो मरे, कोणायकूच दवर आसलो जिखपाक जाय आसलो. पूण कित्याक तुम्ही करिना, कित्याक तुम्ही भियाले. रेव्होल्युशनरी गोन्साचो ग्राफ, लोक जे रेव्होल्युशनरी गोन्साक दिता तो मोग, हे सगळे पळोवन तुमच्या पांया पोंदची जमीन हाललेली आसा. आनी ही जमीन हालोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोन्सान केल्लें आसा. ह्याय फुडें करतली. देव बरें करूं.